Monsieur Zdin Abdussalam ikarijari hadithi mbabisi nawe harimo suje za kipolitiki surtout harimo ya francefa ni politiki ya panafricaniste usiku wa leo nuri tsaharijari hadithi mbabisi nawe harimo mkabala wa kisiansi husuye namna he siansi nevize kango yono harimo siansi ukaya wamrikao weuji dafi ukawe relativiste c'est-à-dire de falsafa ya Albert Einstein ingawa siku wa leo uno rihundu ebahati yokajer hadisi sinawe le alalatu la mondo rikwanza rijue parce que armo upande wa siansi ngajoka na hubu wa radio ikawa hamba radio Kartala rijanza rijue edati ya ouverture ya he radio Kartala la yodules alalatu la mondo rabamenji radio Kartala Sibua 1993 1993 na leo ngardora tahe ma26 uhea au kana radio yino objectif yangu na kaibua tikanzani la mwana mkomori uliodomala nazungulia na experience na Parisa sionokana huliho demokrasia ja parce que wakati marehemu president Mitterrand yakavumbua demokrasia wakati yo mimi ngamwaregistre zila kabdohanda tukabdo enregistre mu magnetoscope alafu ija wakati na reje tena nenda Faransa toujours armoyen zia tena sija tukamwishi Paris donc tukabdo mdunga haku parce que wala dia kana uwezo haju harma sisi ikawa dungo starabu wa Kifaransa yani yeye aka president wa Faransa donc akaujua ngo zinji za husu ula ustarabu wa evolution ya huwa Faransa hususan de evolution ya he Occident namna iliyo donc Rais Mitterrand tikaudumrenga ama wala fundi donc haina intellectuel wa daraja juu au haina politicien wa daraja juu burongwar mwe television miurenga ukana wala fundi sidazati shidia donc bandi demokrasi jai imposewa marais wa Afrika wa kolonize wa Mfaransa Rais Johari hajairenge donc Rais Johari akaudu habili ukana demokrasi ino tibeha ijai rumilwa donc esa lati jivuriza sijatibwe radio Kartala ozanda tije na weni hundu deja c'est-à-dire yawa mwandoni hubwazani latije tibwazani latije ngesa ila ijesi hunumoroni donc wakati na ibwazani latije ini hundu deja tsativiri technicien wa radio Comore tiviri armée assemblée ya Djibouti technicien tiviri Faransa armée ze réparation za ze télévision technicien wa husu nduza pour réparer les appareils électroniques za télévision na sonorisation donc ngesa ilanda kuna kujani bwe radio donc radio yo inhundu deja ngami technicien okay rijanza jue parce que hubwa radio tinongo nyango rijanza jue ebanu ye mapesa ikao kujobu ye radio no ipasanda hu ye mapesa ikao financement parce que ngajoka na hubwa station ya radio yo tinongo ikao yo nyangu tinongo ikao ikafasili wakati yo kwa jomba vaha ngeri jonza jue ebanu ye financement ino hubwa na wandu ino hubwa weche ino ene financement wakubwa radio Kartala ou ipasanda financement yo ndani miche mina tu finance wa miche bon ezatungesa zenongoza kanyangu mimi raidi mtiti mianza nongoza technique sikaanza raidi mtiti swafi ze jouer zangu pia zika nongoza technique ze jouer donc halafu station yo mina installer mina fabriquer wami mina fabriquer émetteur na fabriquer antenne wono la tumambia ni kanatika technicien wa radio Comore wono sifanya hazibiro nzima na ma allemand donc warsome sa zinji radio Comore na vocabula ya wenjia radio Comore sivira mwe école technique ya Nzwani mjini Mtsamndu nikosoma mwe lycée ya Mtsamndu et technique wakati smeda wani rufanya pratique izona kanzani neonese ndo kana station hiyo mapesa yangu personnel bon miti vurumsi miti no alcool donc njahana plaisir tsaida udoringa mapesa ne latarma alcool ne latarma msi ne latajao donc mapesa na honda mito evitar mwe domeni la ya he technique miula ze utiza angu tsi hulu pièce détachée yo de plaisir yangu sauf mianza ku ila nasoma ila ngilmu na isoma mi yanza ku donc investissement angu nyingi nso ivurizar mwe domeni ya he électronique ne recherche okay monsieur Zdin Abdussalam banu scientifique wewe mjoji waza scientifique parce que ti fanya école technique ti dungwe philosophie Einstein bon et science wewe tizalwanio parce que wabaya hangu wabira wakautwalie astrologie harmwe la philosophie arabo-islamique yani ila falsafa ya husu astronomie sha wakati rodo amba astrologie sha astronomie da imi ya numeni ya ndisaranzi
ibn al-Haytham ataije Copernic ataije wono Galilei yodi rambo astronomie i astrologie tinde ugangi hau bon si sabanga rambo ugangi naam shaida de science ya kaya kabla astronomie naam ngono kabla raha Galilei yejai njia ya msinadi parce que ma occident wa sawar pe tswani kana Galilei ala andisa shabana wandu ibn al-Haytham wala walisa rangu hade ngono warabu ngono sha dio heli rasome swar mweze ndini bon wodo wakati ya kuandisa astronomy ranzo wakati wa Copernic Nicolas Copernic wodo wakati ya kuandisa astronomy swafi shazila mwando ni zila bon si wamba astrologie bon vanu eskitisha c'est que haina rongo ikau irengwa ne science ya sharabu ngasungo jari dhara urambari la astrologie hani ila science ya sharabu ya uswe astronomy donc sariti armon ko bela astrologie baadi abaha isa yazindiso shindia wakana wakati la kwa jakana appareil za daraja juu za uvima hani kwa jakana satellite kwa jakana sonde spatiali ngono kwa jakana ze observatoire za electronique rolonizo ze banque de données za ozika wana calcul simple indinisha wana calcul simple toujours gizo fiable abasa au contrôler les astres zile namna zibujeu toujours gizo fiable bon alafu siri kaza ukayo ugangi en réalité ulati ugangi ani sisema na mo ugangi na vorlo arma modernité lona appareil za mesure lona ordinateur lona scanner yodi mana rambula ugangi ulati ugangi naam okay kwanza ruhusa swala ikao lo très important ikao imagine wajizi sawa arudile swala hilo lo kufunde wa hakuyu ndile swala la science religion philosophie bano zemo hizo pia hizo si sawa zote sawa na religion za releze fasiria science ujoreleze fasiria religion ureleze fasiria philosophie no sharabu au falsafa ngia ungarishilia ureleze fasiria science rangu e fasiria science ino ilmu ya uvenua haina ndongora sara rafilianizo parce que bon handani e science ka restreint yani kautwali matière matière solide matière liquide matière gazeuse yawe karamba ngartwali matière wakati yo ilonlo bwe ngartwali omri on matière solide ngartwali le bwe ngartwali omri ngartwali haina bahibiko ngartujwa rikome matière liquide haina bahibiko yo ya maji rekade bahari rekade de memvua inyao reka de jifiri la ozungoni atu haina bahibiko yo maji ngaitsu hao yo matière liquide de nature science ngetudewe nature yo global sha mruika unge na niveau ya hambwani kati mwambio kane science ngaitwaliwe nature ujo mwelewa yo mrulo na niveau ya jule ujo elewa fasira kane science ngaitwaliwe nature sha vano harme realite mahale science ya wasuli leo parce que voilà tu mwambio kane science ngaitwaliwe matière solide matière liquide matière gazeuse sha mahale science ya wasuli leo ngaitwaliwe pia randia te psychologie ya mwandamu ya ankliae ngono injerma psychanalyse ngaitwaliwe peso ankli ya mwandamu welewa donc e science injia ngaitwaliwe ye histoire ila science parce que vanu ngabo histoire ya mythologie wandu ambo hadisi halale le vakam kokona mndu mbaba ngabo histoire ya science ikawanwa par so preuve archéologique welewa e science so afika déjà ngabo preuve ja wanwa passe archéologie preuve ya matière ya histoire ika vraiment dio scientifique dio irréfutable msujue kangu elewa ndo hadisi abasa e science injiarma domaine zinji ono e science injia tavanga itwaliwe religion parce que religion uliwe mahayibiri minji haku ngabondongo zinji za tsasalema religieux shauliwa aba rende hata ngarfanyo archéologie ngasinazi appareil de mesure za ubima etanga sinazi carbone 14 za ubima et datation na za haju ngasinazi spectromètre za ubima haina bahindu spectromètre nucléaire na spectromètre de masse ngashindo gibimi haina bahindu ngelewa rijua e asuli hayo harmwe e biologie ngartwaliwe génétique daraja juze ADN ngarjua haina bahindu malazandisa huno harmwe matière ngasina e spectromètre huno harmwe biologie ngasina ze analyse génétique ngono donc yabo déjà kapati bahindu za tsasalia harmwe science kapati bahindu za tsasalia donc abarjar huno bahati arsari huno informatique ikaw évoluer sababu de électronique donc informatique ngairisaidia yao avec vitesse zila hazira joladhumul keshihu wandu ziwizinane rikezire zifanye en une fraction de seconde ordinateur ngifanywa en une fraction de seconde donc
e vitesse ya ila science isaikauha e vitesse ngi nyinji helikau wandu kwa nao kiri wa njia harmwe bwana ya uele wamba be science e mahaijao ngwajudoni hama bibi haina mrikao katusaele wamba be science e mahaijao ino raboso ino ngwajudoni hama la bibi mamna mbozi mtiti voilà. Okay, marhaba. Ye religion ino ya utongesa mndu ya parce que haina mbahindo ikawa ijaho duniani ngaijua kana ngiyo na jumayo wewe wakati wazalo hujokana ngona mbabana mzazi sha akili yao yalisovea hujokana no mbabana mzazi wewe tena ngina mrujuma he ngono halafu ende hata hujokana uungu ngao existeo bala besho kutajia shoni waambilwa shi akili wiyo to shida ibebea yankili wiyo yo shida ijua kana no banga mpandu ilo miracle ranami hai zile jua lile landaho ibano mwezi ule mvua lile landaho mwanda mwa ngwani sojuzi sisa alafu la bano kanisa religion zilamba hindu kao mwanda mkashida zibembea halafu wakati langu hansukana izo ngabo mbu special yazifanya sha mimi ntsumjua tukono bano kanisa religion c'est-à-dire religion ikanisa haetonma mwanadamu hajetone voilà mwanadamu hajetone katujua zila parce que mwanadamu ngwanzo ajira swire yake swire hoshida yesha mulanga unu ekemba hindu kaswira mbua yo kamhara huyo ngeverifia wakaya mtume Ibrahim goyajua botasi yaona lejua hambole Mwenyezi Mungu apreha lejua lidispareha ajua masihu amba Mwenyezi Mungu do mwezi nge hata ya kwenda ambukana sheba Mwenyezi Mungu ndiye ambayo nsipia kwa travers ya etonma davo ya kuwasili harma donc wale ankili yake kaulenda no ya daraja ankili ngai hono na daraja hapoze hypothèse ya handani ya husu lejua hajarije hypothèse ya bili ya husu mwezi hajaya hati hypothèse asa ya kana bande afanya zinu pia nsujue kango ile wando hadisi donc yila haujira swire parce que haina mtu mwenza ankili amjomba mna hadisi mtiti wa parenthèse haina mbahindu ila banu kabla raha ujajara hadisi banu ukamahala ukaujamana kabla raha ujazalo ukamahala bon baba waja halolana dena mzazaho huja udevelopea harmweze seluli zae atatsawe huja kabla rawe jaja hu duniani ukozungona mzazaho rangu bono kabla rawe jaja uzungona mzazaho ukozungona mbadaho kabla rawe jaja uzungona mbabaho ukamahala shaka kartujanda hubi donc haina mndu ulona akili ngujuo ukana haina mbahindu ila bahani donc sisi rajahun ngajoka na mahala tena ikansarifu ngabo voyage ya saya haina mbahindu ila bahani ikawone mnanyansu wala la ula jabanu ngumono banu shabala kama hala ngenda wakauchabala donc haina mbahindu wiyo nao ila kujatoza lobala ila yalisa mahala ngeka huwasuli bala hiyo tikawila mbwa ndondondo sababu zimbwana zangu za husu relativite nedini ona parce que aba ngamdugo fanya mariage haku ya husu ze science pia alafu ekaleo ngutwali science Albert Einstein ngutwali buya he science hula ne buya he science hon yambla relativité restreinte na relativité généralisée basi ka wende hata uimetrize nguyele wando ndo harma mkabala wa philosophie basi ka usawile uanza ufanye mariage ili ujoja ushida hari izaemba hindu basi mimi ngami harmwe mariage ikawe mariage yo yende hata izae teoria hangu donc yebuya he relativité généralisée yonga itwali cosmologie ruvu yebuya he relativité restreinte yonga itwali mécanique quantique yonga itwali secrets lo harmweze atome haina baindi comme gyo microscopique mahala ze secret namna za kuandisa teje waswidi ze mbahindu titi ze nanomonde fasira nanomonde le monde ikao ngyo en nanomètre ngono donc voilà monde ikao ngyo ntini atome donc izo ekauja kutwalizo zombili hautsaha solution buhari yabo yo pour relativiste wakati unga wo relativiste usaunjia swafi harmwe relativité Einstein rikonza lijue parce que harmwe équation za he physique classique ne physique relativiste les équations katsi ngajohambendi katsu ulolana wakati ze ngajohamba ukana ze phénomènes zibiraho harmwe physique classique katsu vérifier harmwe physique relativiste est-ce que en tant que scientifique ngo aminukana un jour wanwa joshinda bafanye mariage entre relativité ani physique classique ne relativité kanga rivumbuke physique classique ne physique ya Isaac Newton ne relativité ya Albert Einstein hofanye mariage bon balanga bonusu ikao banede mana mbla relatif
yani ngabo relation donc relation hiyo nganzo ndo ilekeze hata ndo shindo parsema funa donc vanu inu ya he mariage ya he mécanique quantique ne cosmologie sasa banyale saiza yenda zila Albert Einstein akaudoa mbari mweza ayo wakati ya sa découvrir zaidi mtu abayo servir yale donc harumwe cosmologie vanu tambili ikakutujua mécanique quantique sho hindini kutujua cosmologie sho hindini ya kunoja kufanya mariage kuelewa halafu inu ya physique classique ayonga lono mna hirutiti parce que enamna ya monde ngono harumwe repère ngono harumwe nombre relatif ula waranzia harumwe infiniment petit uja harumwe infiniment grand omsitiri mzima ula jao obuhari de point zero basi haina bahindu existe si jujo representer omsitiri mzima u harumwe repère haina bahindu existe alika amwanzoni classe ya mkabala wa chimie alika amwanzoni classe ya mkabala wa physique n'importe quoi amjojua ni classe ya mstiri mzima bala ni classe wa mahala lazima kensi wala ema scientifique kwa na ushida washindane parce que yo logique irréfutable ngono donc vanu tambili yo hohenda wangwa vérifier ngono zinu mimi na mbao za husu mariage appareil que tu existe sha ze experience ya sarafanya ngazi verifie ukana zendongo ngizo vanunga jokiri ngabondongo muhimu yabo wazamba ikawuri kwanza uprecise ndo parce que uvumbwa teoria haho rijanza uri venu mbavi teoria kaungwe vumbwa mbavi bo teoria yangu namna na ikaza isimu ranzo mandoni ngio vag mbavi isimu yo ngio vag hata mwana ma rakaudu hadisi raidi watoto wabangi na master 2 nge technicien mu bonze alafu hado ambao kana esimu inu kaiti vagi haku ono parce que mimi uyenja kanza wiyo niambe arma television esimu shawala CNRS ya Faransa uliongo le dossier et centre recteur majorana ngwa jwe esimu hayo parce que miti johanza esimu ni modifié il est un peu codé harmo wandika kwa tima scientifique chez esimu hedi na yanzi harmo dossier ilo CNRS harmo université Jussieu voilà parce que tu as que dossier l'an 2000 l'an 2000 si on en a kumena yashenda ngasema kumena shenda maudo 2020 abunga ndo timizima 20 ayari kwanza Monsieur Zdin Abdusalam uri shile Zimbabwe fasiri ya falsafa philosophie haina mbahindikao mwandamu hasa hayaelewa yote haya analyze ya juu rekade tareha rekandizo ya soma harmwe dini rekandizo ya zianshi zitambu ya ziona duniani yo kanti hazifikiri evandi landa hu ngarindo da hu evanza barindi zila zakaujiri donc bala usawa ndiso philosophe sha heli nyimposo molikoli mwehansi ukana filosofi nda ila mwamilo kana Sokrati hamba jao Voltaire hamba jao Ibn Rushd hamba jao ngono aya hamba jao ngono citation ya fulani kadha hamba jao yode heli wazoe au likoli chef fasra filosofi de haina ndongo esa wa Parisa ukantingu itwali namna ushinda wielewe zaidi na valemba induila raha kaitsutwali ilwa au kaijatwali ilwa au kaitsujulwa ngono hauwewe kutwijwa wewe mwinyi wakati nangu filosofe haina donné tokao donc philosophie ngiyo bakia zinji ngabwe philosophie ya utwali et politique donc yabunga nzo ujue histoire ya politique nganzo ujue histoire ya hensi ila nganzo ujue geographie ya hensi ila nganzo ujue wafaume wabira mfaume hamba hindi yoambla philosophie politique welewa donc philosophie politique yo large yabunga nganzo ujue science politique rangu ujue géopolitique ngesela unjiarmwe et philosophie politique ngabwe philosophie utwali religion yonga nzo tende ujue mitume ujue imamu ujue ze livres saints zo zahamba ngono donc à la futena haina religion ngione philosophie ayo ngono ngabwe philosophie arabo-islamique ngabwe philosophie utwali christianisme ngono donc si radunga philosophie Einstein sur ba philosophie des sciences parce que relativité ngaitwali haina science ya uswe matière haina science ya uswe matière cha ulio si wanju message dépassé donc ngartwali n'importe quoi parce que déjà ngasina donner za religion ngono izo karno jwa rezilate ngasina donner za science ngasina donner za histoire donc karno jwa rezilate izo
donc rengo rizi englobe bazima rita solution rivire parce que ustarabu ngalo no njeza donc ka ustarabu ngalo no njeza haina baindwa accumuler lo itwani ngutsakonzia ya utsa wandwa vire wandwa tizingamanyie zinu pia utsa tizingamanyie ritiulane rititambishane ne runde so livire sisi binadamu unde so vire batina kana dhulumlana donc yodi faida nku ya philosophie ino ngari mete en relief zila rasara elewa zilo itwani ngari jorizi yeleha haueleza kana hulio ndoko kadha zajiri hulio fulani kadha ambajao hulio imamu kadha ambajao hulio mtume kadha ambajao hulio scientifique kadha ambajao donc yabo lazima ike jao hiyo de philosophie na marhaba menji Monsieur Izdin Abdussalam husu humhashirisho ya he masala ya hatu